हेलो हाय नमस्कार मो काली प्रसाद आपको स्वागत जनाऊँ मो चैनल गॉडफादर यूट्यूब चैनल को। आज हूँ पवित्र सांबर दशमी आपको स्वागत जनाऊँ एवं शुभकामना जनाऊँ। आज आमर एकादशी एवं सांबर दशमी आज चलतु देखा सांबर दशमी केमती कौन होम घर आउ वीडियो शेष देखा एकादशी केमती कौन चलतु परिया कटाकटी चलती जेहेतु कौन घोड़गुड़ा तरकारी आमर जहाँकि कह जाए घोड़गुड़ा तरकारी कह जाए 10 प्रकार पनीपरिया पड़ी किसी घोड़गुड़ा तरकारी बनाऊँच आउ चलतु एपटे घोड़गुड़ा तरकारी बनाया प्रस्तुति चलती एपटे जाई देखा एपटे देखा कि मम्मी देखु ये आसी निपी सारा निपी ये झुटी दबा आरंभ कला एमतीका किसी सातटी सूर्यनारायण प्रतिमूर्ति बनाऊँ छवि बना जाऊँगी देखु वीडियो रे बनई रुहतु एटी फ्रेंड्स देखु गोटे पर गोटे एथि मुंड्रा दे चली अति सहज किभली भाव में बन पारे यही भिडटी पूरा देखु पूरा सांबर दशमी व्रतर पूरा भिडटी यही भिडटी अच्छी आपण देखु पूरा देखते ये किसी मम्मी पकई चली देखु कि एठी एमती किसी सूर्य नारायण छवि एमती किसी 7टी छवि करी पूरा टोटाल आपण मानक डिटेल्स वीडियोटी आपण मानक शेयर करुछि आपण माने वीडियो माध्यम रे बनई रुहतु सरीगला छुट्टी पका तापर देखु एपटे आरंभ हो आम सब जोगाड़ी जिनस पत्र देखु एमती किसी भोग प्रभु सूर्यनारायण को बाड़ियापी एमती किसी भोग रखाई खीरी काकरा इत्यादि सब अन्य सब विभिन्न प्रकार भोग ये सब रखा जा संगे संगे आपण माने देखंतु कि एटी सूर्य भगवान को स्थापना एमती किसी शुखिला पर झुटली देखागला तापर देखंतु भगवान श्री सूर्यनारायण को बालुका मध्यम मम्मी स्थापना करें देखंतु जय श्री सूर्यनारायण की जय जय श्री सूर्यनारायण भगवान देखंतु सूर्य भगवान को बालुका स्थापना करा जाए तापर गुआ गोटे रखिबे तापर कुंभ बाड़े कुंभ उपर एक नड़िया आनी रखिबे पैड रखिबे एमती किसी पूजार वीडियो आगु वीडियो माध्यम बनई रुहतु आगे भी स्किप करंतु नहीं देखु वीडियो माध्यम ये चंदन सिंदूर इत्यादि सब अर्पण प्रभु को सब चली प्रभु श्री सूर्यनारायण को दर्शन करंतु तापर 10 प्रकार पुष्प अर्पण चली 10 प्रकार पुष्प अर्पण करा विभिन्न प्रकार पुष्प आनी 10 प्रकार पुष्प एमती किसी तो एमती किसी चलती सब महाप्रभु को सूर्यनारायण को साज सजा कार्यक्रम चली बर्तमान आपण मैंने बनई रुहतु वीडियो रे तो महाप्रभु को सूर्यनारायण एठी विभिन्न प्रकार व्यंजन भोग लगे रखागलानी भोग सब देखु आस्ते आस्ते कर सब भोग एति प्रकार भोग श्री सूर्यनारायण को अर्पण करा जाए आमर अर्पण करा कहार मानसिक कौटा अर्पण करा जाए ताहाको मु गोपनीय रखुची आपण माने कमेंट करंतु निहाती भाव में आपको अभिप्राय मिल कमेंट माध्यम कहबी आउ देखंतु एमती किसी सजासजी भगवान श्री सूर्यनारायण किभली देखा जाउछन्ति आपण माने कमेंट माध्यम निश्चित भाव जनातु एवं ता संगे संगे मो आपण मानको श्री सूर्यनारायण कहानी कहीं सांबर दशमी करा जाए सी आपण मानको मु कहूची
ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜାଣିନଥିବେ କି ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଶାମ୍ବ, ଯାହାକି ଶାମ୍ବକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ସିଏ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ପୂଜା କରିଥିଲା। ସିଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ କରି ତାହାର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖି ରୋଗ ବାଗି ସବୁ ବ୍ୟଥ ସବୁ ରବି ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ସରି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କଣ ହଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାହଉଛି, ପାଣି ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ମୋ ମମି ଏଠି ବସି ପାଣି ଛଡ଼ଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୁଗା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ପିଠା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାର ଏଠି ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ନାମ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଖୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ା ତରକାରୀ ଆମେ ବନା ଯାଉଛି। ସେ ଖୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ା ତରକାରୀ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ବି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରାହଉଛି। ସେଠି ଚଣ୍ଡ କଟା ହଉଛି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ହଉଛି ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଳତୀ ସରି ତାପରେ ଆମ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ପୂଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦୁଇ ଚାଳ ଦିଆହେଉଛି। ସବୁ ଦୁଇ ଚାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବନାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଲା। ଦଶମୀର ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସରିଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇ ଆସିଲିଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ପଳାଇ ଆସିଲିଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦେଖେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ବଳବାନ ଠାକୁର, ମା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଆଜିର ଏକାଦଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆଜି 2025ର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା 2026ରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜମାର ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଗଡ଼ଫାଦର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।